ठाकुर को दीप लिभिगला ठाकुर जो बंदी विजय कले गली पड़ा द्वितीय देखले भगवान प्रकृत में ठीक सिंहद्वार पाखे दिए रहीगले दिए मुव कले बोले सरकार पाप भितर तुम बुड़ीगला मुझे केतगुड़े वीआईपी सरकार जो आसी दिल्ली फिली चारियाड़ू एक्स गवर्नर एक्स मंत्री बीजेपी लीडर माने से माने केवल बसिकी जाऊे मुणु थाए सब बड़े आज नुह सुधार तुम शासन ठीक होनी ए वर्ष जो परिस्थिति है धर्म ये सब देखे पुलिस बर्डन भितर जी रहा कथा 3 गुण पुलिस रखा जाता एवं प्रथम भगवान देखले हे सरकार तमें पाप भितर बुड़ी जाइछ अरे टाइया पूर्व प्रथमे ठाकुर को दीप लिभिगला आपण मैंने जानी 3 मास 15 दिन तले मुख्यमंत्री जाइए द्वितीय टाइया गली पड़ा मु प्रेजेंट अच्छे मुख्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान सब मंत्री एमपी मु स्पॉट अच्छु ठाकुर जो बंदी विजय कले गली पड़ा द्वितीय देखले भगवान जगन्नाथ देखले मोहन बाजे उठी रहचु तृतीय सेवायत मान प्रति किसी गवर्नमेंट दुर्बलता देखे से भारी असंतुष्ट थे से कहले माने दियो जाई नाहती सिंहद्वार पाखक से कहले दियो आज रहिले दियो जीवेनी प्रकृत में ठीक सिंहद्वार पाखे दियो रहीगले दियो मुव कले बोले सरकार पाप भितर तुम बुड़ीगला मुझे रही 2 आवर 10-12 बंद सरिया कथा 3टा से बाजिला मु प्राक्टिकल था तापरे दियो गले 6टा होगा घोड़ा बांधिला बेलू 6टा पर रथ चलवा कथा नुह रथ चलला बड़देव ठाकुर बलदेव गला तापर माँ गला सुभद्रा हारारी 6:45 7टा बेलू हाथे मात्र जगन्नाथ रथ गड़ी भितर पुलिस सब रही जाए विशेष तो कर्डन मंदिर चारिपाखे दूरे पुलिस रहा कथा से भाया किसी व्यवस्था मुझे देखी पार्टी एवं ट्राफिक कड़ाकड़ी अन्य सब कड़ाकड़ी एवं केतगुड़े वीआईपी सरकार जो आसी दिल्ली फिली चारियाड़ू एक्स गवर्नर एक्स मंत्री बीजेपी लीडर माने से माने केवल बसिकी जाऊे मुणु थाए सब बड़े आज नुह घोड़ा बांधा केम जल्दी हम समस्त चिन्हती दईता पति जिते सेवायत बही सेवायत महाराज सब चिन्हती केम जल्दी हम चार खोल केमी स्वराचार जल्दी आसीजे पुरी महाराज आसवे मु थाए आकृति महाराज को पाद धूल सब बड़े जे पुरी आक बापा को दिए आकटू भी नहीं से मुझे देखिली सरकार दुर्बलता कौ आकार अच्छी जहाँकि ये हूँ पनिशमेंट वार्निंग रथ चलला मात्र हाटे गला वर्ष विषया किंतु त्रुटि रही दीप मधुक पहुँचीगला रात पूर्णमी दिन एवं काली डाहिया गली पड़ा भगवान सिंबल देखले ये जो लेट कले निजे रहीगले
ସିଙ୍ଗିଦ୍ୱାର ପାଖରେ 2 ଘଣ୍ଟା ମୁଭ୍ କଲେନି। ତା ପାଇଁ ସରକାର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲେ ସୁଧାର, ତମ ଶାସନ ଠିକ ହଉନି। ପ୍ରଥମେ ତମେ ଗଲ ପଛୁକୁ ନେଇକି ନମସ୍କାର କଲ, ଦୀପଲିପି ଗଲା। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଭାରତବାସୀ, ପୃଥିବୀବାସୀ। କାଲି ମନକୁ ବୋ ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, MP ପାଖରେ ଦେଖିଦେବେ। ଆଜି ନୁହଁ, 71 ବର୍ଷରେ କ୍ଲାସ୍ 7th ବେଳୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଡୋରି ଲାଗିଛି। କୋଭିଡ ବେଳେ ବି ଯାଇଛି, 1999 ମସିହାରେ ଯାଇଛି, 82 ମସିହା ବାନ୍ୟାରେ ଯାଇଛି। ପୁରୀ ଲୋକ ଯାଇନଥିବେ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ। କାଲି ବି ଠିକ 6ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ମୁଁ 3 ପହଞ୍ଚି ବିରେ ରହିବି, ସବୁ ତଦାରଖ କରିବି। ନିଜେ ସେତିକି ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନୀତି ଶାନ୍ତିରେ ହଉ, ଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତିରେ ହଉ। ଯୋଉ 3 ଦୌଡ଼ି ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆସେନି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦୌଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ମାଙ୍କର ଆସିବି। ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ପୁଲିସ ଦେଇଥିଲେ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର SP ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଧିଆ ପଡ଼ନ୍ତି ରଥ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପୁରା ଲମ୍ବ ହେଇ ଶୋଇକି ମାଗିଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ସରକାରର କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି, ଏ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅବହେଳା ହେଉଛି। ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲେ ପ୍ରଥମେ କିପରି ପିଲା ତୁ ଆସି ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖେଇଲୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ମତେ ଦେଖେଇଲୁ ଗାନ୍ଧୀ ପଛ ପଛ। এই দেখ তুমি সব ঠিয়া হয়েছ, মনକୁ দায় ভোজ করুছ। এসব ত্রুটি রয়েছে। মো মত সরকার কোটি ত্রুটি রহলা তুমি নিজে তদন্ত কর, নিজে শোধার। আর থরকু যেমনি রথ বিশ্ব রথ, এ বিশ্ববাসী আমি ফোন করছেন জর্মানরু, ফ্রান্সরু, ইংল্যান্ডরু, আমেরিকারু। ଏ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଆମକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରେ କୋଉଠି କେତେବେଳେ କେମିତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରଜାକୁ ପାଦ ଛୁଇଁଛି ସେଇଟା ସେମିତି ବି ଦେଖିଲେଣି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ସରକାର ସୁଧାରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱରଥ ଦଳ ନୁହଁ। ଆଉ ତମ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ପାସ୍ ମେଲେଇ ଦେଇଛ। ଆମ ଭକ୍ତଦାସ ଯାଇଥିଲେ, ଆମ AIC ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦେଶାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ 4ଟା ପାସ୍, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି 800 ପାସ୍। ଆମର 4ଟା ପାସ୍ ସଭାପତି। ଆମ ପାସ୍ ତମେ କଣ ଦଏ? ଆମେ 71 ବର୍ଷ ଆମକୁ କୋଉ ପାସ୍? ମୋ ସାଥିରେ 5 ଥିଲେ କଟନରେ କୋଉ ପାସ୍? ଆମେ ନିଜେ ସେବାୟତ, ପାଇକ ସେବା। ତେମେ କଣ ପାସ୍ ଆମକୁ ଦବ? କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଶାନ୍ତିରେ ହବ, ସେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ। ଯାହା ହଉ ସରକାର ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ସରକାର ସୁଧାରନ୍ତୁ, ଭଲ ହବ। ଆଉ ସେଇ କହିବି ପରା, ମହାପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା। ୟାଙ୍କ ପାପ, ଶାସନର ପାପ, କାମର ପାପ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ପାପ। ଆଗ ଦୀପ ଲିଭେଇ ଦେଲେ, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। କାଲି ଟାଇର ଖସାଇ ଦେଲେ, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ବାଟରେ ଯୋଉ ବସିଲେ, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏ ସରକାରକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିଲେ ମୁଭ୍ କଲେନି। ଛକଲକିରି ସିଙ୍ଗିଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଆମର 12ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ସରିବା କଥା, 3ଟା ଠାକୁର ଗଲେ। ଏଇ ତାଙ୍କର ମିଷ୍ଟେକ୍ ପାଇଁ ସେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଭୁଲ କେହି କରନି। ସରକାର ରହି ସିଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କର।